Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله عم بداو الكتاب المدرسي parcours français ديال السنة السادسة من التعليم الابتدائي. على بركة الله نبداو. عندنا communication et acte de langage, la page 9. La première situation 1. C'est le premier jour de la rentrée scolaire. اليوم الأول ديال الدخول المدرسي. Dans la cour de récréation, tu rencontres un nouvel élève. Que diras-tu pour te présenter à cet élève؟ شنو تلقيتي هاد التلميذ جديد في ساحة المدرسة؟ شنو غادي تقولو باش تقدم له راسك؟ أول حاجة ملي غنتلاقى واحد نوفيل أمي ضروري خصنا إلقاء التحية. خصنا شنو غنقول؟ سالو أولا بونجور. ممكن نكتب بونجور سالو بونجور. غادي تبدا موراها غادي تقدم نفسك. اول حاجه هو الاسم je suis اولا je m'appelle اللي بغيتو. je suis مثلا امين محمد. je suis امين. j'ai ولاج ديالك. j'ai 12 ans. Bonjour, je suis Amine, j'ai 12 ans. بعد شنو غادي نقولو؟ la classe ديالك ou l'école. j'ai 12 ans. je suis un élève de 6e année d'enseignement primaire. كنختصروها بحال هكذا AEP 6e année d'enseignement primaire à l'école. وكتقول الاسم ديال ليكول ديالكم. غنقول انا ايكول ال باغ اكزومبل الوحده، مدرسه الوحده او بيان مدرسه المسيره اللي بغيتو. بوين. j'habite كنسكن. فين كتسكن؟ غنكتبو j'habite à طنجة. كتبت j'habite à طنجة، أسكن في مدينة طنجة. نقولو dans le quartier. شمن حي؟ dans le quartier القدس. حي القدس. غتختار لو كارتي ديالكم. قلنا dans le quartier القدس. من بعد غادي تعرف كتر راسك، يعني بلا فامي ديالك. كيف ما قلت لكم j'habite à طنجة، كنسكن في طنجة dans le quartier القدس. لا اعتملوا لا فيل ديالكم وحتى لو كارتي اللي نتوما ساكنين فيه، يعني افيك كي نتوما كتعيشوا، يعني مع من عايشين افيك ما فامي، مع العائله ديالي افيك ما فامي. j'ai un frère. عندي واحد الاخ ديالي ولا دو ولا 3 على حسب شحال ديال فريغ عندك. j'ai un frère s'appelle par exemple تختاروا لو نون ديال الفريغ ديالكم. انا غنكتب انس. j'ai un frère s'appelle Anas et une sœur أخت وحدة s'appelle par exemple غنكتب آية. نادى الاسم اللي بغيتو
صافي انا عملت له لا بريزونطاسيون يعني ديالي. Bonjour, je suis Amine او نكتبو je m'appelle Amine. J'ai 12 ans. عندي 12 سنة. Je suis un élève de 6e année de l'enseignement primaire à l'école الوحدة. كتعملوا الاسم ديال ليكول ديالكم. J'habite à Tanger. كنسكن في مدينة طنجة. كتعملوا حتى نتوما لو نون ديال المدينة ديالكم. Dans le quartier انا عملت exemple القدس. Avec ma famille. J'ai un frère s'appelle Anas et une sœur s'appelle Aya. Alors هاد les informations اللي عطينا صافي راهما كافيين. دابا غادي ندوزو situation 2. En classe de français, la professeure demande aux élèves de raconter des événements qu'ils ont vécus pendant les vacances d'été. En t'aidant de l'image ci-dessous, raconte à ton tour un événement que tu as vécu pendant les vacances dernières. في القسم ديالنا لا بروفيسور طلبت من التلاميذ انهم يعاودوا واحد ليفينمون اللي عاشوه خلال العطله الصيفيه ديالهم. الو حنا نختاروا واحد ليفينمون غادي نعاودوا عليه. ممكن نقولوا مشينا المخيم اولا مشينا لا كومباني عند شي واحد اولا مشينا لا بلاج اولا زرنا واحد المدينه مغربيه. يعني عندك الاختيار تعاود اللي بغيتي. الو نكتبو غنبداو. L'été dernier ou là pendant les vacances dernières. L'été dernier هو الصيف اللي فات. L'été dernier انا كنقول لكم دي زيكسبرسيون هنايا ان باش ممكن نبدلو. ممكن نقول le juillet dernier, le août dernier, pendant les vacances dernières. L'été dernier j'ai voyagé avec ma famille. سافرت مع العائلة ديالي. avec ma famille à la plage. غنختار انني مشيت للبحر. à la plage de Saïdia. À la plage de Saïdia, virgule, la perle bleue du Maroc. الصيف اللي فات j'ai voyagé avec ma famille à la plage de Saïdia, la perle bleue du Maroc. الجوهرة الزرقاء للمغرب. يعني ملي وصلنا لا بلاج بوان هنايا نعاود لي زاكتيفيتي اللي عملت. je me suis baigné ou là j'ai nagé يعني سبحت. baigné ولا ناجي بحال. je me suis baigné et je me bronze. كنت برونزة. مشيت نتبرونزا. je joue au volley. لعبت بالكرة الطائرة. après je fais une
promenade نزهت على شاطئ البحر au bord de la mer. Avec mon papa, avec ma sœur, avec mon frère, avec ma famille, avec mon papa. أو لا غادي تقول إلا هاد لا بلاج فيها دي بوتي باتو أو لا كوم لابيل دي كاياك أو لا غادي تقول يعني on a joué le football بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي ممكن انك تعملهم في لا بلاج. enfin نقولوا j'adore les vacances. j'adore les vacances علاش car elles sont très amusantes ممتعة بزاف. نعاودو نقراو. L'été dernier, j'ai voyagé avec ma famille à la plage de Saïdia. كنقراها لا كتبتها السعيدية la perle bleue du Maroc الجوهرة الزرقاء ديال المغرب. Je me suis baignée et je me bronze. Je joue au volley. سبحت ومشيت برونزيت ومن بعد je joue au volley لعبت كرة الطائرة. Après je fais une promenade au bord de la mer avec mon papa. J'adore les vacances. Elles sont très amusantes. D'abord, nous situation numéro 3. Situation numéro 3. En classe, le professeur invite les élèves à s'exprimer sur les règles de vie et de travail pour élaborer la charte de la classe. في القسم le professeur طلب من التلاميذ ديالو يعبروا على لي ريغل ديال الحياة قواعد الحياة وديال العمل باش يجمعوا يعملوا ميثاق القسم. en t'aidant des pictogrammes هادو هما لي بيكتوغرام هاد الرسوم التخطيطية والتوضيحية. ci-dessous complète les règles suivantes. عندنا demander l'autorisation هذا demander l'autorisation هي كتطلب الإذن. يعني نتا في القسم ملي كتعلي يدك باش علاش اما pour sortir يعني باش تخرج اولا pour répondre باش تجاوب على شي سؤال اولا pour parler تهضر مع البروف ديالك تقولوا شي حاجه. يعني هادو هما الحالات اللي كتطلب فيهم l'autorisation في لا كلاس. alors demander l'autorisation pour répondre, pour sortir, et pour parler. باش نتكلم et pour parler. ranger ترتب. عندنا في لاكلاس شنو كنرتبو الخزانه اللي شنو كيكون فيها كيكونوا فيها لي ليفر ولي كايي. alors ranger نقولوا لي كايي الدفاتر اللي كيكونوا في الخزانه لي كايي et les livres والكتب et les livres sur les étagères. participer المشاركة يعني شنو هذا ممكن نقولوا لا magazine de la classe. ممكن نقولوا le journal de l'école. يعني participer aux activités scolaires. activités scolaires.
أولا magazine de la classe مجلة القسم ou bien le journal de l'école بهذا كنكونوا قد سالينا التمارين ديال الصفحة السود. نتلاقاو إن شاء الله في الصفحة 10.